ध्यान केहू कथारे मन पचार पचार आज हे देवतार तन केहू कथारे मन किहे बसुआ पोसिले किहे बसुआ पोसिले घर को सुंदर घरणी थिले किहे बसुआ पोसिले घरणी थिले की है बसे स्वामी की न बधिले की है बसुआ पोसिले घरणी थिबो आगे स्वामी की दीदी से न हत्या कला सी की है वो घरणी अरे उल्टा कथा कहीं ना नारी पुणी देवता अटई जा पति पति थाई जी पुणी दियो देवता पूजुछि छी छी बुड़ी बुणी लेखा रहिला पुराण विपरीत कथा पुणी देउछ कहिन अच्छा एणु स्वामी की ना सभी देव देव सेवा करे से स्त्री की जो चारि बोलती संसार जावत्य युवती देवता जे पति पति सेवा करुले देव बर दियंती भरता को जो स्त्री भर्सना कर स्वामी की रक्त खिया बोर्ड किया बोलथुओ शिव मंदिर को विष्णु मंदिर को दी बोलिया जाऊ वार न भेंडी जल खाऊ अच्छा अच्छा ये मंत्र मणि की जे बोली पिचा शुणी अच्छा मले नरक गामिनी हुए से तरुणी केहू नारी बुणी ये संसार तरई से नारी कथा जे पुराण रे कही स्वामी ब्रह्मा स्वामी विष्णु स्वामी महेश्वर स्वामी ब्रह्मा स्वामी विष्णु स्वामी महेश्वर स्वामी की सेविवा नारी संसार रे सार स्वामी धर्म स्वामी कर्म स्वामी तीर्थ यात्रा स्वामी की सेविवा नारी पवित्रता कथा ठीक है इमितिकार पुणी गोटिए युवती पथ करी अछि जे निजर पति अच्छा लय कर मनुआ धान अच्छा सुंदर सभारे जहा देल कहिण ठीक ये जो ब्रह्मा को मालू ए होइले जात अच्छा मालती बोली पुणी जाग नाम विख्यात महाबल मान है जे ओई लोचन अच्छा स्वर्ग मर्त्य पाताल को देला थराइण देव कन्या को जे करिला हरण सही न पारिले पुणी देवता गण अच्छा बैलोचन ठारे की रही मती मालती कन्या पुणी स्वामी की मारी बोटी अच्छा पहिले बने कहबा कहीं ना पाई भाई भाई नहीं थिबा पुराण ठीक अच्छे से केमते मारी स्वामी टाको सेटा कह हाँ पुराण ठीक अच्छी स्वामी के किन से मारी सेटा कह आहे रतन सुन मोर बचन सुन मोर बचन मारी बापाई हरी मारी बापाई हरी एणु नीला कले पुणी कुंज भी हारिया हे रतन सुन मोर बचन सुन मोर बचन बर मागी इमिति तप करिला बुणी बैलोचन बररे ब्रह्मा को बुणी देला जे तोषिण से दिन ब्रह्मा को मागिले अमर बर
ନାହିଁ କରିଦେଲେ ସେଦିନ ବେତଭର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ ଦେବତା ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଣ ଆରେ ଦୁର୍ମତି ତୋହର ମୃତ୍ୟୁରେ ତୋ ବାଳରେ ଥିବ ସେ ବାଳଟାକୁ ରେ ଯିଏ ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ ପୁଣି ହୋଇବ ମରଣ একথা কইଥିଲେ যে চতুরানন আচ্ছা মালতী রূপরে প্রভু নারায়ণ ভারিজা হই পুଣି হেଥିଲେ রহিণ ঠিক দিনে কোপ করিলে পতিত পাবন বৈলোচন মস্তকু দেলে অনাইণ মূর্গয়াকু যাইଥିଲା যে বৈলোচন ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ସଲ ସଲ ହେଲା ଜାଣ আচ্ছা ଏତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ସେଦିନ ମୁଁ ଉକୁଣିକି ପେଶିଛନ୍ତି ଇଏ ମୃଗୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଲ ସଲ ହେଲା ଆହୁରି ନୟ ହେଲାନି ମୃଗୟାରେ ପୁଣି ନ ପଡ଼ିଲା ମତି ମୁଣ୍ଡଟା ପୁଣି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି ଭାବିଲା ଗୃହରେ ମୋର ରହିଛି ଯୁବତୀ আচ্ছা ଖୋଜିଦେବ ପୁଣି ଇଏ ଉକୁଣି ଆସି ঠিক ঠিক ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ ଏମିତିକା ବର ପୁଅ ଅଛି ଯେ ମାଗିଣ ରାତିରେ ନ ମରିବି ଦିନେ ନ ମରିବି আচ্ছা ତଳେ ନ ମରିବି ଉପରେ ନ ମରିବି କୌଣସି ଖଡ଼ଗରେ ମୋର ନାହିଁ ନ ଯିବ ପ୍ରାଣ ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ আচ্ছা ମାଳତୀ ପାଖରେ ଆସି ହେଲେ ହାଜର ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ଯେ ହେଲାଣି ମୋର আচ্ছা ଖୋଜି ଦେବୁ କିଲ ମୋର ସୁନାଙ୍ଗରୀ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ଭାବୁଥିଲା ହେ ବିଚାରି ঠিক ঠিক କାହିଁକି ନା ଆକୁ ତ ଇଏ ଖୋଜୁଥିଲା ହଁ ଉକୁଣି କୁଆଡ଼େ ରହିବ ଏ ବାଳ କଥା କନା ଛାତ ନାହିଁ ଛାତ ଛାଡ଼ିକିରି ପକେଇବୁ ଚାରିକାନି ବାଳ ଅଛି ନା ସେଦିନ ଜାଗ୍ରତରେ ପୁଣି ଦେଖାଇଲେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ମୋ ଝିଅ ଗଣାକୁ ଆସ ଯେ ଘରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ନାହିଁ ଏ ତ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଯେ ମାଳତୀ ନାରୀ আচ্ছা ମାଳତୀ ରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଇ ତିଆରି ଯୋ ବାଳରେ ପୁଣି ଅଛି ମରଣ ଜାଣିଦେଲେ ପତିତ ପାବନ କହିଥିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଜାଣିବେନି ମୋର ବାଳରେ ଅଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଦିନ ନାରାୟଣ ଓହୋ ବାଳଟାକୁ ଧରିଦେଲେ ମଧୁସୂଦନ আচ্ছা ମାଳତୀ ରୂପରେ ଯେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବାଳଟାକୁ ପାଡ଼ି ଦେଲେ ବିଚାରି আচ্ছা ଖଡ଼ଖଡ଼ି ପରି ଛାଡ଼ିଲା ରଡ଼ି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ତାହାର ଯେ ଗଲା ଉଡ଼ି ମରିଗଲା ଯେ ବୈଲୋଚନ ନାରୀ ନା ସ୍ୱାମୀ କି କରିଲା ନିଧନ ଆଉ ପାଇବ କି ତବ ମନ ମୋ କଳା ଜନ ଆଜ ପାଇବ କି ତବ ମନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆ ନେଇଥିଲା ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନ ମୁଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଗୋଟେ ଥିଲା ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ବନର ଗୋଟେ କେଶ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ସେ ତାମ୍ରକେଶୀ ସେ କେଶଟାକୁ ଉପଡ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରାଣ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ଛଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ହେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ହେଲା ଉକୁଣି କାଢ଼ିବା ବାହାନାରେ ସେ ପିଙ୍ଗଳ କେଶଟାକୁ ଝିକିକି କାଢ଼ିଦେଲେ ପୁରାଣ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ହବ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ହେଲା।